Всем привет! Я же Виля, в прошлом видео рассказывала, как я попала в больницу в Монако. А в этом видео я расскажу, чем это все закончилось. Очень чувствительным людям я не советую смотреть это видео. Сегодня я нахожусь в больнице и жду сейчас, когда мне сделают снимок, потому что я подвернула ногу. И вот такие новости. Ну что, друзья мои, я сделала сканер моей ноги, и я сейчас жду ответа. Мне уже сделали сканер, и выяснилось, что маленькая косточка треснула. Сейчас жду врача. Мой чай из вербены. Вот. На вечер вместо ужина, потому что после 12 я уже не смогу ничего пить. Я практически все время сплю. Благо я одна в палате, что очень хорошо, могу настраивать кондиционер, как я хочу. И свет включать, когда хочу. За окном Монако, строительство. Сейчас жду очереди на операцию и стараюсь оставаться на позитиве. Приходил доктор, объяснял, что они собираются делать. Очень много информации, шурупы, пластины. Все, конечно, звучит жутко. Но у меня вариантов нет. Это надо срочно делать, по-другому это будет артроз, что только может ухудшить ситуацию. Во что тут они завернули мою ногу? Здесь какая-то ткань, а сзади жесткий пластик. С этой стороны придерживает, видимо, кости. И с этой стороны он не может двигаться. И прямо вот до сюда пластик идет. По всей задней стороне вот эта часть из пластика. Мне не так больно ногу, как руку. Вот из этого всего эти иголки я терпеть ненавижу. Выходные я проведу в больнице. После операции у меня тут поменялись все коктейли. Вот еще один такой вот. Вот так сервируют ужин в больнице в Монако. Все меню расписано. Тут йогурт. Тут, я понимаю, из груши какой-то десерт. Стейк, макароны. Супчик. И хлебушек.
Подруга привезла сладкое. Сейчас буду баловаться. Что там? Вот так вот. Будем толстеть. Всем доброго утра, а это мой завтрак в больнице в Монако. Всем великолепного завтрака! Bonjour jeune dame. Утро начинается так. Comment allez-vous? Très bien, C'est bien, on m'a dit. Les pieds bougent bien? Oui, c'est bouge. Ok, très bien. C'est pas trop mal, donc... Très bien. Bon, vous allez rentrer aujourd'hui. Par contre, il faut vraiment bien surélever la jambe. Quand vous êtes sur un fauteuil, il faut vraiment... Tout droit? Alors, comme ça, mais ou mettre des coussins. Parce qu'en fait, si vous la laissez trop vers le bas, elle va gonfler beaucoup le pied et la cheville et ça risque de vous faire mal. Vous allez avoir donc normalement, il faut mettre plus haut? Non, comme ça, comme ça. Ouais. Comme ça, tout droit, voilà, ça va. Exactement. Vous pouvez mettre un peu de glace dessus, ça marche bien aussi. Vous allez avoir une ordonnance pour les antidouleurs et pour qu'une infirmière vienne vous faire des piqûres tous les jours. D'accord. Demain, Je lui fais quand même. Ouais. Demain, il faut voilà, que vous reveniez pour qu'on vous fasse l'attelle, parce que ça c'est un plâtre provisoire, hein, et elle ne peut pas prendre appui sur le pied pendant 6 semaines. J'ai compris, là je vais marcher juste avec une pied. Hein. C'est ça. Juste à la sportive avec une pied. Voilà. Bon, allez, très Merci bien. beaucoup, docteur. Je ne sais pas, on peut. Merci beaucoup. Pas de problème. Nous, on se voit du coup dans 6 semaines, et puis à 15 jours, elle voit le pansement. Si jamais il y a un souci, elle m'appelle, mais parfois elle ne m'appelle pas. Elle vous enlève juste le point de suture. D'accord. Et vous pensez ça va bien aller après 6 mois? Oui, normalement ça va bien, mais ça peut prendre un peu de temps. Hein. Alors il y a plusieurs choses, c'est que ça peut prendre un peu de temps. Au moins 3 mois sans sport, ça vous le savez. Et surtout, il y a une autre chose qui est importante, c'est quand même là maintenant vous avez eu une fracture de cheville. Donc même quand ça sera totalement guéri, totalement consolidé, souvent la sensation qu'on a au niveau de la cheville, elle est quand même différente de ce qu'il y avait avant quand on n'avait pas du tout de fracture. D'accord. Il y a ça aussi qui est bien important à savoir quand même. Okay. Mais en général, c'est quand même, les gens peuvent remarcher évidemment et même refaire du sport. Et si vraiment au bout d'un moment, eh ben, la plaque elle gêne beaucoup, au bout d'un an on peut l'enlever. Mais si elle ne gêne pas, on peut la laisser aussi. D'accord. Меня выписывают, я еду домой. До новых встреч!